당어서 탄데 티바카치 라야게 랭자베기 베준지기 단데 tensi chuni la ke what is dietary sat dietary se to pejenge the what tensi ishla ge dietary fiber to tisha ta peje the dietary fiber ko le injire tin tu be na le ya tan de dagi nge tip kap so nge dagi shugyu chung nge tisha be lob zen din na le ya dietary fiber ta sanai mi ta roughage dita ane water chu ko le yang ge deshe gyabe chuma su tuje kembe ki dangi jumal deshe gya chob chi shubi ta ine de tiwal lab sadu nge ge ma deshe chi gyab shagin thande ta de dietary fiber sidwa de dosre nganzu fiber kabyang azu ge roughage doksan ting gurwa tadi 당부 ditch can be ina fiber roughage the sob game dire the crani gi juding anzu carbohydrate re ditch can be che se gi dubze rek na ne ta carbohydrate dila segre mo the carbohydrate che fiber se ne mindu roughage carbohydrate ngachu rang che crani ge ni ga lo ta ni ga se na ta chik dire kebar tende test yungurerwa ta imbene ngazude serga matwen becherwa tsikdi ngazu da daran pheju tang shagi da fiber the roughage chechnerwa thagren sigirwa ta ti ngazu carbohydrate ngarchu gi risk ngol ya chubeche 당에 대해야 즉 대치 슈비나 fiber 되게 dia 즉 ngazu ngegi ba yebanila chenai digido ngazu se나네 다즉 ngopse risk shogyunare yan 즉 du risk 되게 damina so 되게 shogyunare 되게 나네 ngazu야 소버직 톱샤버직 타그렌디르와 fiber 싱이디르와 다 fiber 데 즉야 yebanila che비나 cikla ngazu soluble fiber sigre cikla insoluble fiber in soluble fiber ta chuna la mix chinghe dissolve chinghe ki fiber chik rich yungure we call them as soluble fiber they get ngazu soluble fiber sigre ra chuna la shurkhe ge ta fiber thagrange rich chik la soluble fiber chuna ma shurkhe ge ta maden khe ge thagrange rich chik la ngazu insoluble fiber sigre ta dokse pa yebanil che shabi na ngazu fiber thagrange rich changma chuna la mix chig mare dissolve chig mare shurg mare shurkhe rich chik ta ma shurkhe rich yungure lokse ngazu ngopse riksta shingto da la soba dige ngopse riks zishingne jiga che riks nane rasha bade jidan shukche ro jik ngazu ge insoluble fiber cell libgire insoluble fiber na la ngazu ge ta pena du riks dige dudwa pena ngazu ge tanda de seeds dige sön dige de yimbe nere dana shinge ya jik ngazu ge dry fruits dige dudwa dry nuts dige de ya soluble fiber re almond da cashew da dige de ta soluble fiber na lebgirwa odokshe yebani la pa cheberwa ta nganzu ki fiber the cashew khachinre what is the importance of fiber in our diet so the sena la ya dige de nganzu language the cashew khachinre sena ta chochine it helps in the digestion of food digestion pentugres help in digestion say the shuel pentugres de cheche nevertheless fiber dige azu sugu na la ya tanda de chik azu namgyu ne de ko de gidwa tanda shazil risk dige de chik mangbuchi se de we na azu sugu na la ya cholesterol ge de cheshi de part to grace chechine so cholesterol le de ya chik azu ge je chikwa sugu na la cholesterol ge level de 당념 내고에 계신 분과 새 톱 슈차비 이나야 닝라 강엔 태야 소고 연구도와 so 아주 removing cholesterol 디게 대야 책 뇽도 타야라야 파이버 디게 좀 부직 차고래 독세 안 다나시야 지금 언주게 클라세 샤브 디게 데 유만하네마 직 smoothly 직 yakpuchine drothuela ya fiber dike chumbre it helps in the transportation of kanda the food along the alimentary canal the digestion digdo so kanda fiber singedi ngajo sukula goedi it helps in the digestion of food it helps in also in removing cholesterol lowering the cholesterol level in our body ngajo sukuna gi cholesterol gi cheshi di nyungtu tayala ya chi khechu chagore fiber odokshe fiber kola ya ndodu chi de che
다 되네게 쇼텔이야다 추기 콜이야 tosi 마치 주샤나 water 콜이야 봐 so 야 수부디 간저 추 괴괴 캐션 봐 추 매나야 세 간저 마토베이나 둔타숨시 덴데시네 토그르와 간저 임베이나 추디 마통베이나 아니 덴데 유릉분네 퇴 카코레 다 추디 간저 수구 나로야 추디 괴 백캐션 남자 윤도네 추동구그레 슈거르 봐 glass yeguch tungugres lirechik de chagas nyungtala tungugres chudi dinde shude gor ta digi khare tengor khare deshe khare kyagor sena chudi ngazu subula ya goyonyangchi jimbachi gogo zobu jimbachi tengore so dinde indu chudi gi pento khare yore sena ta zobu de ngazu chugi gyune ngazu danda de we urinate chimba tangor ba din nane ba sugu nangi chimba tambe kapsu ya chimbe nane ngazu ge ta 류난기 다 괜히 망포치 마 퇴원도 거봐 소 추동비나 아주 가르랭구나 퇴원리기도 ngu나게 균네네레 야 침바기 균네네레 수구난기 괜히 망포치 waste material 망포치와 퇴원도 거래 so 추기 it helps in the removal of waste material from our body either in the form of urine or in the form of sweat 오 독세진에 간다 helps in removal of waste 디직체 다가나 신기 간주 수구나라 차디 야마 욕되고 봐 간주 수구나라 차고에 백해춤으로 차 용타비나 강행 체기도 와 수구 왕부디게 딜레가 야고 책임도 와 아니 내 나서 담에다 포용도 와 근데 인도 수구나라 차디를 직삼담비나 차디 야주 굽추디 간주 추기 소샤 유로치로 봐 our blood is majorly composed of water so the 인도 추디 백해춤부치래 봐 다가나 신베게 간주 수구나로라야 다다 metabolic activity 망보지 중고래 초주 둘랭기다 제고 남샤 망부지 중고래 제규르시다 니 메타볼리즘 세도 쪼버 제규르치라 모인징규 아주 수쿠디 아주 속차 셈젠치레 아주 선분네 퇴야라 수쿠나라 제규르 림바 망부지 중고어바 디 차자로랑 안주기 metabolic activities 세나이 디기도 metabolism 세나이 디기도 봐 세주 둘랭기다 젤레치라 시그바 어딘데 체 so helps in metabolism 다가나신기 세주 디게데 케토야 다야마 즉 오데체야레 펜토고레 helps in transportation of nutrients 다가나신기 수구기 직 차르슈르와 디 땅뇽라 네데야 직 랭게지 키고레 regulation of temperature regulation se do control chebado chirwa body temperature di control chigore tinte gita di main be gita chugi 펜토 샤바 망부 용구로 왔다 등에 카식 TV 독세시 당에데 다다 롭센디다 다기 콘도 주시 확샤디 디체 마타링에게 마타 죽드비니 라페시다 와타니기 콜라 마슈츠аб체 다데네 독세 다 텐스라슬라기 what is rafesh 서버 다기에 데셰야 사브체 라페시디야 나주기 릭치글라 sugar ngarchugri khandechil sugar sena it's a polysaccharide sugar not a simple sugar polysaccharide sugar legre complex sugar richigre ani rafesh la yevani yungudwa soluble da insoluble fiber chechnerwa dok chechne rafesh gi lenge tsobodinge thagi shutsabi tashi wamlagi so what mean macronutrients ta macronutrients sedunge seju rakpa digedil shubin seju rakpa sedu khok khakpuru chubina nganju supul ya seju rikchik manga gogre rikchik nyunga gogre manga gongkhe digedila ngajo macronutrients the nutrients that are required more in amount dindechila ngajo gi macronutrients sigre for example carbohydrate protein fats these are the three macronutrients odukshe then namlan chunjom gi C6H12O6 kharresa that's a molecule of glucose ki molecule chigre glucose ki formula se nei digdo C6H12O6 ngarchu rik nangi ta tashu chigla re glucose deche then tsring hamla gi vitamin the mineral thenga chu
sukpo nang nyung 강체네 그 제시로와 다디 지다 뎀다디 고야디 nyung 고그레 vitamin mineral the micronutrient rate tadi kharchin gogre sevi na chidang azu sukuna la khari imbe inna ya mangthana kyun yungre seje chik shue jore vitamin the mineral dige di mangthabi ina kyun yungre khaisna azu sukuna la vitamin dige di mangbo chi savi ina penang azu vitamin A tabu cha shabe na kesi ngala vitamin gogutu chechene ngegi vitamin A di chik mangbu shibich len debe ina di vitamin A di pheche taya le lhak paching e suguna la ya sak debe ina deposit chebe ina and digi nedang ji chungure di nedang di la hypervitaminosis legre rwa hypervitaminosis digi ani pen thoya chabla ya nö kigire wangbo kha digi mada mangbo chik la penang azu skin la sok pata mig rang la dege gi nö ke le pen thogure pen thoya chabla ya nyung thabe ina ya digi digo mare so chik ngajo ge suguna lo ya ta de legrwa homeostasis legrwa tangyom la ne kwe di mang ma thawache nyung ma thawache de de chikwe ke chubre se yi chidang ngajo vitamin mangbo lembe ina ya sugu gi bejo ta de nyung she jire and de me gi mangbo chita ngajo chimbada de gi gyune ne ma thön ro tati chik ngajo gi na ende yungudwa kushu dige di imbe ne re khacho chi mangbo sabe ina subula dige shi vitamin tika 주면 되게 돼 망보치 라그레 삼시네 근데 근데 삼노 땅에 내려도 아다디 노브레 슈그 망타나 펜토에스 케요 말에 고에디 딱다시 고에디 개춘브레스 슈에이 어디체 다트네 소남츠링 what is meant by digestive enzyme 다 민제 릭스티게 되다 enzyme 시그와 디 주제라네 디기도 digestive enzyme 세디 디르와 난저게 이야 the shunatigidu tigagi riksuneke gi zechigla segore enzyme is protein in nature di gi chele tsob di kharresena ani ngaju se shab di pena se mixe gi carbohydrate inaida protein inaida fats inaida ta chik ngarchu riks tigar riks ta tagana shi shazil riks khari imbe ma chik ngaju kharse gor tadi ma shipthadu tange ro di ma chik ma breakdown ching ma thadu tange dintegi nze chigla ya tanga ju minze dinte chigla ya ngaju gi enzyme sigri minze ro oduk cheta enzyme da manda yungure ngaju lyudi na la ya ngarchu la digestion e ngarchu tornge gi enzyme minze rikchik yungure tagana shin gi trigger tornge기 민제 릭치 용구레 다나 신기 샤즈 디 tornge기야 민제 릭 중구레 빼나 nga중아추라 차샤비나 단다 덴데기 amylase la sokpatige derwa salivary amylase gas 단다 디 gastric amylase 다나 신기 trypsin la sokpata 다나신 까무트립신 라 속부터 되게 다 되게 민세릭 망부직 가지고 ngarchula 마 토레알 펜토고 다나신 게 티컬라 차샤비나 되게 펩신 라 속바 펩신 arwa digede ani konda taging ege trypsin la shwede tanda de tigar torngegi menzerik chire trypsin da danashi pepsin la so digede nganjoge tigar riks digede torial ya pentogorma juel pentogores danashi ge ya shazilimbe나 lipase enzyme legwa lipase ta di menzege mengrwa digede ani shazil digede pa ya torial다 주엘 펜토그레 사칸다 다이제스티브 엔자임세도 멘제디게딜 세고레 디게 ngozo디 티커기 ngo라레 제디르와 아니 티커세도 잡발라 조봉에 다기 공도 슈브나 시레 간조기 다 티커다 디파르라야 케버직 카리어레 케버직 카리어 슈베 있나 다디 티커 디게 디기 소겨와 카본 하이드로젠 옥시젠 나이트로젠 디 자제 릭시디기 룹신에 소교래 ngachoge ngarchudo chimbe나 carbon hydrogen oxygen di riksum gize riksum gi 룹신 쇠샤버지레 단다 티커나라 나이트로젠 대바요 심배 직발에 쉬웨 당하다 민제 체르와 세 슈엘 펜토고르 슈엔 what is not meant by metabolism taking 슈사메 ngacho 류부디 직 속샤 셈젠직 som번에 퇴야라야 류디나 야 제규 르바 망부시도고레 디게디 마충부이나 제규 디게디 마충부이나 안 속샤디 선분노 퇴야 칵보레 다 제규 릭스 롱스톱 디게디 탕마 여도초 디게디 랑저기 메타볼릭 액티비티 슈나이 디기도 라 소주 덴베다 소주 둘랭기 젤레직라 세그레
소야다 주 레게 다 첼레지라 어둑시 독시치당에 투바카지랑에 레 야비 아니야 다 트란스인베이나야 녜레 가샤바딜라 인지비 타치도 더버 칸고야 된 개요 말에 인베이네 소송 원에야 디가라 냠십시야 단디가라 단되야 수삼노 땅치네르바 엔 록데타 미나솔로네 디기레 야 겐라타네 컨디션에 디기레 데데스토네 소소게 디게데 트바디게길라 레 삽신 게바 띵 사바 덴데 카츠치 침베이나 디것이 두겐 소그리 슈에이 다 단당에게 되지 저는 둠베기 롭센디 나나 양아 주시디 저는 둠베기 롭센디기 주시디 다리 Heterotrophic nutrition이다. Heterotrophic nutrition kontu dintanguma de langege autotrophic nutrition rangsu chulen gangla yangege ma tashe gyaphi ane mixege autotrophic nutrition de zishing nal chungyo bache an zishing ge ya yulam chi gi thone and yulam de le ya wejursa roba so rangi se soba de chele ya manjo gi ta autotrophic nutrition sirwa ta tharin de ge te chorobuchik heterotrophic nutrition shenzo chulen ro shen le ya tyongong 소소라니 ingone 세데 drup matubache en shenchilaya zishing yana soksha shenchilaya tende gong에 dindechilaya ngazo heterotrophic nutrition shenzo julen dokshe ta heterotrophic nutrition de nalaya daring anzo zobo 가리짱기 있으나 parasitic nutrition che 아니 saprophytic nutrition 독셰셰 니디체 안티가 넘베칭 가족이 다디 카치 가족 진짜 tumbe lokdem nala insectivorous plant 체치네 즉 코여레 다는 신기 양직 델라야 symbiosis 제제야 색지 코여요 다 딩안주 색디게 시디파 즉 가족 세부수야체 셴바치에 탑셰인다 다리 so the just over the digeshidire and did anyam to tamatela yang anzu lobsen din alaya nitrogen cycle kolaya basic teshe jabur ta ininge tharin te nitrogen cycle de mar deshe gegime nitrogen cycle di je ki tanda de anzu jira jebe ki tanda de lobsen stikrwa tidma thusha gi jira jebe nalaya nitrogen cycle yo changa nge pha khi chibe and kap thudu sambal jinde dumba bugu soine ya nyena digre nitrogen cycle call ya dokse so ngazu tanin ki muse of the dish di pas sebu soe inta ta ngazu lokte nanglo le ya dish gi ko den this best sebu shute yore an te kan ya nge gi nembe che khashi shugi che khaser ta che do tangpo de ngazu parasitic nutrition irwa parasitic nutrition ta dige di parasitic saprophytic insectivorous plant symbiosis di chame nala thanda di shenso chulun di chungorta heterotrophic nutrition di they do not have autotrophic nutrition all of them are having heterotrophic nutrition dichik semla sharuchi the thoma de la parasitic inda parasitic sedu chishing inaida sokcha shenchi gi tengla ya ani chodeba 딘디에치래 간저 parasitic사 다 수수 캡추스기 율지 용구르와 될래야 속샤이나이다 지싱이나이다 직신치래야 뚠세기 시지 용구르와 데네 세직 랜데바 다 딜 parasitic사 라바 parasitic is a type of heterotrophic nutrition what is saprophytic saprophytic is a type of heterotrophic nutrition what type of nutrition is seen in insectivorous plant again heterotrophic nutrition symbiosis nalaya type of nutrition khariore heterotrophic nutrition so all of them are having heterotrophic nutrition this sevuchik sueche so tangbodela chiransol case tv na parasitic nutrition sena khadechil sigres na rangso chulen gi gyulam chires raba rikchik res ta dinalaya khari chungor sena zishing inaida socha shenchi gi tengla chodigres sejudi topgres
On parasitic. It's a type of heterotrophic nutrition in which an organism derive its food, organism get its food from a plant or an animal body. The nature of parasitic sa. Organism get its food from another organism, other organism into another living organism. Dukstation. Teshit gabina. Ta parasitic nala ngazulukte nala ya yevas keche mare. Nge dela ya yevas ni cheshagi. Parasitic de nutrition de yevani la chegirwa. Holoparasitic nutrition, hemiparasitic nutrition. Dok sheshe yevani la cheshagida. Nan dön di pa segas tan se yev segas tan chine dön chine ngege ta yevani la chebini parasitic nutrition di lokte nal keyo mare yembe na kranso di yakushia karresha kodode. Parasitic nutrition can be of two types. One is holoparasitic and the other one is hemiparasitic. Yevani la che. Holoparasitic, hemiparasitic. Keba kardusia. Dingi pala kebardi. Tanda di holoparasitic, hemiparasitic. Nge tabu pesun shte urwa. Nganzo lokte na la kas kuta cheche chikter. Kas kuta checherwa. Dober plant lane digre kas kuta cherwa. Tene tanda di kaje example de mistletoe chishtiginda. Do cheche tishin ni gita yeba che yin ngegirwa. Ming chika pesun gi tone ming ni tevi kaskuta da mistletoe da kaskuta gi dagja de kinasta CUTTA in da T chig yo da di kinaso sia rwa. Ya da do cheche ne pesun di che. Da kebar kariyo mesiya. Deleya kebar so cheshodirda. Holoparasitic nala this is a pure parasitic. This hemilana chega rochwa. Anzu ta chinta chidan kiranzo ge tada dinjang hemisphere la dinjik to konywa. Hemi sedu zambale ya chega rochwa. So hemiparasitic lana chaza maimbachil shugorwa. Not complete. It's not pure parasite. This one is a pure parasitic plant and this is not a pure parasitic plant. Kebayur. Pure mare the pure parasitic mare tange pure la di conditional ngunzi gugu me di chya holoparasitic singe di lange pure parasitic kharchin sugar sena di nala zishin rig di na la penakas kuta soro nala. There is no photosynthesis. De la photosynthesis yo mare di kebar reda yagu sia no photosynthesis. Di nenga chire holoparasitic plant nala ya öjür köneran yongo mar. Hemiparasitic plant nala öjür yore. Photosynthesis chungore. Dele ya photosynthesis yobache, dele photosynthesis meva chilangon singida. Doksheche. Tange de sebchase parasitic ye de heterotrophic nutrition de pa ngazulokte na yobatinge me shidima dezen shidima tv parasitic saprophytic insectivorous ta symbiosis chene che 다 디시가로 나야 heterotrophic nutrition 충구여버체 아니 다른게 당보디 parasitic 간이야 고든 돈의 셰비나 안직 지싱이나다 소차 신직이 직 류부땡네니 세주디 톱규여베나 세디 톱규여나 데네치라 parasitics organism that get its food from another living organism 데네치라 parasitic sigre and parasitic la yevanil chefi and holoparasitic da hemiparasitic holoparasitic sena it's a pure parasitic plant heminala it's not a pure parasitic plant. Pure conditional ngunzingirna holoparasitic nala nye zejorchi yorba. Ejorti chungi yo maris shuei there is no photosynthesis taking place. Hemiparasitic nala photosynthesis chungi yore. Ejorti chungi yore. Photosynthesis takes place. Doksheche kebar dütönbeyi. Değişikçe. Da? Derda. 다도 삼는다야. 다데 잉아래 저지 양권도 좀 기란절이야. 다데 녜게 인다가 렌디르시 슈트야 됐면도 베나 다데 용도 안 가서 다데 parasitic plant che는 건지기도 녜게 베나 카스큐타 생게 지싱직 체.
kaskuta thinge di session contage rig parasitic plant res right and parasitic plant gi contage rig contage parasitic plant na ne kya rig contage la ngon singri se na holoparasitic res holoparasitic gi khodu khare shubi na ching öjur lama tenke öjur machung gi ta öjur lama tenke gi sokcha semje pure parasite la sigres right ta tinte indu sambala ya nga tel ngarangi tibechi legi durwa 지신기 고등 관리질 shago ina 지신 생에데 고등 관리질 shago ina 페나양 얘기 사발 지신 디게디 öjol 땡킹기 다 소자질라 지신 라기요나 야나 지신 세나 즉 차긴 갈도 참고이나 지신 책디 죄발이야 직당 장제 연켄 첸치라 슈구구요나 장제 클로로필 A the B 라속 바디게디 A B 디데치 요베 토네 아니 öjol chegiyoba chenkenshikla serguguyona ya khandechil seguguyona khana chishing delaya khonsugi parasitic plant kaskuta di plant chikla ngonjing kore himbe ine delani new zechors ke chungumedwa non photosynthetic redwa so plant tik di khandech joguguyona di chik samnosh tarochi ta ine ngegi di plant gi kodon derel hashe nge delaya jogime soso samta chiche so khanda 추방에 단단 쉬어디 진짜 둠베 있나 다 개베 있나 다 지나서 두번 둠바 개바 구버 추가 가서 있나야 내는 과리 옆에 있나야 직가 내가 직 과와 두고도 세나 데려와 다다 대당에 디 말다 아주 롭센다 드로디기로 봐 기라서 TV 있나 다 기라서 진달 파친친에 갤라기 티네 있나 다 양지 셴지자네 라비 있나 다 칸다 케추슈디 딜레 락바직 만주기 lobsen ya ing shue chik raba ta ing shue zobu de derisha kulung samno tangja ta cho shorwa ta cho de na bu ku de ma no bu chi kulung ya bu ju ku re benang ye da bezun ro xin da di tue chin yin da bena ta da ngi ende ro xin be na kra zin nang lo la ya lobsen la ya ta bena mix ge da lobsen cheri na da du khari ang chi na da du khande chi be lobsen di thola ya chik ing shue la 가리 고구도 쓰나 토마들이야 소소 삼삼단다 군노 마노바치 고구도 perception 세기로와 따초디 만다치 고구도 마노바치 고구도 따초디 야부시부치 고구도 벤나 따초디 간데시 고구도 세나 첸라야 팽팽게 녜게 다시 갈세고랑 아주 지나 나올라 롭투 망주레 딱 기겐라 속바데 망부 중구로와 디게들이야 따초 마노바치 녜 지나 나올라 나야 지데디기 차시지레 지나 나 요샤브 롭투 셴바다 게나 창마 안주 창마 지데디기 차시지 인두 잠발라 안 창마라 강랭겐지 다 신윤디 페게체야다 창메 찍찍 라브레체야디 개추슈체와 안 강겐라 신윤iten케디 겐라 랑갈야 매버체 강겐디 겐라라 매버체 아니 겐디 파 창메게 직 단다치 케베이나 아니 진다디 나로야 직 롭생 카리 티베이나 디페 뮤르보타 창메기 디나라야 차신레야지 용구르와 창메기 소소 칸다 뉴벌 바베 디나로야 당아 주게 칼세그링 아주 컨트리뷰션 용구르와 오텐티치 고에 디페케이션부터 삼노 스탠다르 페낭 에델 임베나 진나로 티버다 펜다 parasitic dish kya brewa parasitic plants se du sambala dish khodu de ma dish kyarta chising shenchi sane se de tenglaya ani choba shenchi sane 세디 토바 디디치레야 시리즈 다오나 지싱 셴치 잔 세 토구에나 소소랑기 소구레 마레 라 parasitic 디게 플란트 디게기 세 칼레 세 소구 여르 마레 are they not autotrophic do they photosynthesize 티버 망볼렙 쇼구르바 안 티버디 키랑게 직 겐라기 티버디 마고 비이나야 소소응원에 티버디 삼다 백해주 버샤 ngazu 티버 삼마다 비이나르와 아니 체릭디 몽데기 람라 토고 다 드에기 냥가 시부요레 다디 티버디 ngazu 가츠직 삼다 비이나르와 키랑기 띵 사바디 주시디 칸라야 안 체주 안 키랑 망보지 사바 신기르와 안 사바 셴바디 파진데나 파친체 겐라소 냠도 트두치나이레 롭투 망냠도 트두체비나레 안 디기 키랑라야 칼리그레 댕수 멘다바실리기레 키라이나에 칼리그레스나 즉 로제 체르도야지 옹예기네야 즉 진다딜라야
shamte chugudu samsamchik mangla ya pench thoya gi lega chi yungdu samsamchik dire cheb thone susu gi dengbab de dengso di shukcher ching ani lobsen la ya thona le yungure so de la ya khadu ina gyala lobsen tip kapsu thiwa injim menchi samtang gugurta parasitic nutrition khodem ma dishe gyab ding ya taring sega tempe parasitic plant nanglo ya ani chikha chik holoparasitic re hemiparasitic res ani dishe ngo thon lokte nang dishe ngo thon chimpe ina ani khoge öjor 지신 책디 표정 바체 임베이나 데라 셴직라 네데기요 봐 되니 겐다도 참아서 so the into sambalaya and the country china parasitic plant nangla azure photosynthesis chungu yena mena tadi tokparwa so the question de krangi twadi lep thone and the kal samnosta and krangi samno tang betone and lokte de sine re tajanal sibe iner denene su saba mangboch toyure and tang azu dirda you can be a contributing member. Our classroom is a small community. You can be a contributing member of it. Right? The package contribute share. They look to in some the gena tane laying guru sheje and the karim bena. They mare and same ginyam group tone and chick as a tangma chick ten de. We are all dependent on each other, interdependent. So the name into so ngone count to chick to share the hajang case breshwe. Yeah, now coming back to the topic on the Joshi the Ranja Suleginda. So parasitic, holoparasitic, hemiparasitic dogs she. Ta holoparasitic nala öjur de mevache, hemiparasitic nala öjur de yobache dogs she. Ta digal duginda saprophytic nala ya. Saprophytic nanglo ya na dire. Ta ngazu lokte nanglo la saprophytic example the fungi lantier dirda hambulan. But actually fungi is not a plant. Fungi the tishing tail zigmare. That's the good development is casser during animal the kanda organism the tang azuki kingdom ta pa yebachevi na dinana ngana chick the fungi the kingdom china lerwa ta di indu sambala tishing tail zigo mare hambudikiti. That 같은 찍으면은 시한테 금전시한 거에 계신부로와 지금 말해서 시한 남사 다가라 인샤샤로 찍는다디 몽대샤로와 금전 갈치게 뺏게 좀 그래. 갖두이나 question mark 되고에 뺏게 좀 그렇다. 딱 얘기 트럭이 랜디 라 말하기 개발해요 말에 디벨레버 쌈기 대고교시 태고래 디기 키라 마홍발이야 단대 내 말아비 이나야 마홍발이 키라게 디 탑수도 못하는 조디기래 아니 키라인 베이나야 롭투 나네야 개발진지 차그래 슈에 다디 디바 삼당 거에 빼게 좀 부르다 간줄록테 날즈리 둠벨록테 날 saprophytic nutrition 날라 example 디 fungi 테요 함부 임베이네 팜 함부 딩아 단다데 heterotrophic nutrition in plant 레다 조시디 지싱 난기 so fungi the plant reverse slide 제다 plant 지기 말에 가르친 지기 말에 세나 금전치 긴다. 망부 개매버체. fungi 기 cell wall 치여봐. 디 chitin 기 쇠교래. chitin cell wall 디 모디 nature 디 규디 chitin래. plant 나라 cell wall 디 cellulose 도치래. 개발이여. chitin 더 cellulose 팔이야. 얘니자 polysaccharide sugar 도치래. 라 임베 있나야 개발디. so 개발딘데 도치다. plant nalaya ka the dana shinge ya che stem leaf la de that che shinge che ka khale nga jo tenki malaka mangbo chungur wa ta di fungi nala de malaka mangbo chi da de ke yo marte ine ta so shishu chingi khebar chik de disi the cell wall of fungi is made up of chitin and the cell wall of plant is made up of cellulose. That's the difference de chik che ta nge gi de la ya fungi gi peti lengi me ngedelaya shimbach lingi zishinchi mingla Indian pipe sage ghost pipe lane tikitu ghost plant dosh lane tikitu this zishinchi yungure rwa Indian pipe sage di zishin kab do chure chunju chure rwa dinalo zawa da cheba changma yala kha da loma da chig metola sokpa da changma yor da zishin di ine di kab ka kya cherwa ghost na ta kala irenga juge namyune tongde do chile imagine chebe na kabu do chi tongde ngi do chi wa ta di ghost plant do chila ngon zigre Indian pipe se di ta di chishin kabu do chire wa chuju ma shyo mare jinde chenbo shude ni ke yo mare ina di chishin ge ta yala kha chaza de dinal cha yore wa ine kyo do ti kabu ga nya che
다디 균젠디 그 photosynthesis 시그마레 까부가 그냥 인고에 균젠디 그 나리야 장제 릭스티게 디요 말에 chlorophyll 켜내요 말에 so therefore it does not photosynthesize öjor chigo 말에 디기 지싱 디기 맹라야 Indian pipesa yana ghost plant lane digre GHOST 다디 nganzu dilan saprophytic dilan ye thanye shimba chitang ye saprophytic plant la myco-heterotroph ditsik di jove myco sena fungus fungi la ambulase rwatha dela kharchu gorti Indian pipe fishing digi Indian pipe singi digi kharchu gorsan kola ya stat chik ne thobala ya khare kograsena chik khrarang ki photosynthesize chi thugo mar ejorla che thugo yo mare kaisa khoena la jangze di mezang ta imbe ne ko shenchila ne digirwa ta nese yulti fungus re hambure fishing dig nese yuldi fungus re da hamburta hambu di chane ani khogi se di thobguyor dende chila myco-heterotroph myco sena fungus fungi la digido so fungi chi chane khogi se di thobguyor sa myco-heterotroph shugre dokche saprophytic ta saprophyte ki khodendi ngegi khande chil shugi what is the meaning of a saprophytic plant dide chinda tangbo dela digestion takes place externally se du chilo lagor ra se juye di ta lu gi chilo la ya chungor azu ro chimbe na se khawa shugor sena ani lu bu na la chungor the digestion take place internally imbe in a saprophytic plant dige na la pena Indian pipe so ro chimbe na khonju na la ya ani se de khawa shugor sena externally subi chilo le ya se de shugor externally outside the body dokche dit nenga chishuche tatne saprophytic nala ta pena dido chimbena pena suppose nga ge nga saprophytic plant chimba cherwa ani sed nge subuchilo yopche ani nge karchigrisena nge subu nange ta minze chungurwa enzyme dige nge ge dokche lögrwa ta sedi pa torbalaya and minze de goye keshimburwa food the digestion of food take place with the help of enzyme so enzyme the injimi gogi yosa and nge khachigre sedi chilo yosa and chilo rang la nge digest chigre and digest she do what I'm going to do is I'm going to release enzyme on the food ra sedi kan nge gi minze de pa le and minze di gi se nyam dole ya and zegur chi ki tone se di 세디다 파직 토르바체 슈바체 안 슈차부줄링에 가시기래 안 드네야 체치네 세주디가 다 제디게야 랭기로와 so there digestion take place externally feeds on dead and decayed matter that 소자 셈제 제싱이 나이다 소자 셈제 시교디게 봉보가리아 아니 코텐디기와 어디 feeds on said kawan top gorsena dead and decayed matter the matter se du sambalta ngajunge moserix ta the khasa urngegi 제싱 세 소자 셈제 루보디게 차자 matter 시르와 타지다 점린 디나라 카리 통고브릭스 디게 ngoserix ngo브릭스 상마타 matter 리르와 타 디게 제싱이 나이다 소자 셈제 봉보치 나이다 디게 다 시사비줄 시교디갈 텐데 버치라 시르와 saprophytic nala khaladi khawan ragore sedi khawan sugulna dead and decayed matters and ragoyo che ani digestion di suguchilol chungyo che ani suguchilola ani sedi shutsabichula and sedi ya lengirwa that is called absorption ngazu ya lambarwa food is absorbed in the solution form, the soluble form. The saying on Zuki ya lingre, soluble form la ya shoots have jula and ya lingirwa. All those sectioneta kanda saprophytic nutrition the dish gabicapso, chagin the gate ma, sankugres,
세디 가완 톱고레 dead indicate matter 풍부 디게트는 와 데네 digestion 가와 중 세디게 가와 슈고레 수구이 칠로라 수구이 낭라 마레 땡라 마레 칠라야 슈고레스 아니 세디 사브줄라 칠로르 슈 사브줄라 슈르케디 당한저 엔자임 기 슈그르와 민제디게 안데네 세디 슈 사브줄라야 아니 카치그레스나 수구나니 야츠 랭기르와 that is absorption 어떻게 쉐데 달데 줄람 칠라야 한저 saprophytic 라 tas nge example taking e gitebi Indian pipes and ghost plant che dikran su tagya na sida de kran su rakre di ko le yani ghost plant dige na la shen la ya ten ding chre ghost plant su la tengor se na hambul tengor kor rang se se thoye gi nuba diyo mare di gyumsen di ko na la ya jangze rix dige diyo mare ani hojor chungu yo mare ani shen ji la tengu khewor 어디 saprophytic che tang azulokte nalaya hamburan thirta hambudi chishing orang la chichene deshegya shayre but that is something debatable ra ding azurta takta stig marsam gido mamam balya an kranzo hambudi gedi chishing tel chigi mare shin matsi bi gyumse dinge thagi gyumse chik dambi there could be other reason also gyumse shba yungsi bra an gyumse chik dinge hambugi chiko dige ngodi chitin rays shubi ani chishing do chimbena chigo ngo the cellulose rays chin the degi keba chik shubi and the degi keba chimbadi ge ya kiran so dona chen digre ta dingi badi remember the saprophytic nutrition di dup chawchi ta insectivorous plant galinda ma kiran so tigi chigi yugure dimas to tirocha inji mi siri garuchi 독세 다데네 다 디시가 유나이티드 동안 저기 insectivorous plant 체처라 아니 타기 디시가 근데 개발되는 디고도 기란소 롭센 잠백업 세리 나로야 지 comparison 체디야 탑럼 치그레 치 조시 치간의 약부 치팅 사부지 셴발이야 아니 지금 저기 갈시그레 찍다 치치다 개발된 그 제다로와 딜라야 디다 디니 빼나게 빼순신다 빼나게 되기 딜라야 홀로체 헤미페라사이틱 독스티스와 페라사이트 라니여 버체 안데 인섹티버스 레스와 다 시다 인섹티버스 플랜 나라 카르투 모디시아 페라사이트 기모 카르샤 인섹티버스 플랜 기모 카르샤 인섹티버스 플랜 나나 부상에 들어와 부상에 두서와 pena example ngajo ge venus flytrap pitcher plant dige dirwa bu sankhya risk dige chishing dige ngajo insectivorous la gorwa ta bu sena khare sokcha shen chirwa ta dela kharchigi dulana chishing khashe chigi khachigi sokcha shen chig chane sedi topgido ani insect parasitic nutrition sena khande chiresha ya seju yulam khande chiresha sana ya sokcha yangna chishing ta sokcha shen chig chane se toba dini tu ngola tavina chiga tawshradwa deni palaya keba mev sorushwa 당연히 단데 데라야 아니 캬스 티베타나에 디기도 하겐라 다 데데 심베나 데니 고톤 심베나 다고 싶어도스 케바 할라 메브 소르스도스 케바 메르베스 아니 책니 만다니 저 고든 카르레스 칙 파라사이틱 칙 인섹티버스 니기 고든 톤 테비나 칙 바르브레도 와스 다디 티베디 양책 레베 중그레 소데 간주 테시 간주 케바디 삼노스탄 긴다와 안디 나네 짱 예디시 케바타메나 디던 디니 팔라 가선데 헤미페라사이틱 나노라야 아니 게 타기 슈브 나시레 케바디 델 포토신테시스 중구여레스 슈스와 다 포토신테시스 중구여나 다 포토신테시스 중구여나 가르친 콜 페라사이틱 슈거 야 티벌라 다디 티워 림바 망보 용구다 다 델라야 티워 고에디 페 개춘브레 다디 나조 말롭센 티브 값수 당슈델라 소송원에 도난 셰고에디 개춘브레 안 도난 셰비나 독바 망보 질렙기레 로아페나 헤미페라사이틱 이게 포토신테시스 지길라이 지싱 릭 디게 탕도 저기 뉴 제저티 지길레라이 어저 지길레 다 어저 지길나 why do we call them as parasite why not plant just like ordinary plant or just like any other plant right so parasite should go 카르레스 다 데려야 카르텔 케바치 카르스나 포토신테시스 지기 열때 이내 포토신테시스를 가르창고 그래 어줄라야 중벌라야 차게 가르창고 그래 계산원에 눈장어마도 슈베 봐 아주 추고래 다는 신기 님의 여도 고 그래
raba ani dana shi ge da jangzerix dige gugura chlorophyll ta dige chlorophyll gi nime yod chule ani chu dige che and carbon dioxide gas dige sum de zompe tone ani nga ju kunje chishing dige gi se di sögo ra ngar chu dige di rix dige se dige di sögo ba ta del himbe na photosynthesis chungo orte inneya chishing dige rig la parasite lab go deon kharesina photosynthesis chungo shading e dilagü chlorophyll yobache chlorophyll yobache chlorophyll la tene khari lengire nime yodi sunlight nime yodi chu lengirda parasitic plant hemiparasite ki ni öjur chigire öjur chedi konsunangla ya jangze di yosang chlorophyll di yosanga they can fix sunlight chu len tugurda nime yodi chu len tugur but yimbe ineya nime yochikul la tenchine öjur yungmarwa seso tugmarwa dil nyamdol ya 추고그와 소디 추디게디 capture사디 제싱 셴지라 capture 거 봐. 소 추디게디 고에 catch부 인상 추다 데르제디게디 고 water the mineral 디게디 거봐 photosynthesize cheval야 소 디게디 중공디 중사디 다 제싱 셴지레 소 제싱 셴직산에 콜레야 고코 catch부 시버직 줍고래 추다 데르젤라 소고 디게디 제싱 류부셴바지 제싱 셴지단 라고요자 안딜레야 parasite 타칙도 크라랑게 칙세 소토에게 누버도 요마레 hemi parasite this is also hemi limit half to half parasite race this is a full parasite holozoics na there are the photosynthesis chungu koyo mare öjur chungu koyo mare 금세 photosynthesis 중에디 chlorophyll 매장가 어두스레 당아도 내 개발치다기인다 원나 holo parasite 나 insectivorous plant 니팔라 개발 가리요레스 다 개발치대비나 holo parasitic plant la pena cascura sorovina zishing chiglaya khari yoresena yanzu zishing ta yego zishing dige chik sidarwa khari yoresevina yana kha dige diyor root stem leaf flower ta dige diyor ba zishing gi tengi yana kha dige diyor insectivorous plant nala dinde gi yana kha yores shwe parasitic holo parasitic plant nala 제싱기 야라 카디게디 요마레 root stem leaf 라이데 믹스에 게데 되야데 요마레 디 root 레 라이데 믹스에스 되게 요마레 콘솔레야 가리요르라나 땅에 디직 쉬어제 싫어와 그냥솔 네베실라셔나 parasitic plant 나로 다 땡에 다다 자와데 요마르시도 오나 다 컨테스트 치네 페나 디 parasitic plant 치베나 지싱 동보치 요베나 디기 땡라 컨테스트 투구요레스 라바 컨테스트 투구요나 투짱가 안 지싱 땡데네 콘조기 세드 톱구요르바 봐 추이나이다 안 세톱규나이다 디 톱고르바 다디 컨테스트 땡 지신 셴지기 땡 속자 셴지기 땡라야 컨테스트 튜브고에나세나 안 콘솔레야 투투에게 다다디 콘솔레 자와솥 요레르바 콘솔레 이네 자와라마레 디치슈에체 소 nga징에 레디 디레 홀로 parasitic plant 나라 root mix에 케요 마레 Paras insectivorous plant nala root lane mixe ke yores so not proper not sena no proper root leaf lad deche mevache dugus mevache dele ya proper root ta 제싱 나라 요샤바 차기 상마상였다 proper root leaf stem 다 상마였다 녹셰제네 차단 상오체 다 holo parasitic 나라 photosynthesis 말바 insectivorous plant 나라 no photosynthesis insectivorous plant 나라 photosynthesis takes place दूसरे다 öjür chungor insectivorous plant na 다에 데라 트버시 중구로 봐 게시 öjür chungu yö나 and insectivorous plant 부상에게 지싱디게 부가진 사고 그랬어 부사고에 면도 와 게시 öjür라 땡기 yö나 öjür chungu yö나 아니 부사고에 면도 왔시 다디 금젠디 busa kodunde karre insectivorous plant like pitcher plant like Venus flytrap dige pitcher
plant konso taganashi Venus flytrap example ni rishinga lokte na theory pitcher plant dige ni budige de karjin sa gugures chena kasa konso tising dige thangchi yorwa Venus flytrap pitcher plant dige di chika kala seju nutrient mesa sacha den ro seju mesa gi sacha dwala ya sagu kha dwala mangbu shu chike ligri so sagu kha tsingbu shu den ya nutrients halam me pe nyung she yu nutrients seju maden gi sacha chi yung ba di dwala konzu ke yung chalon che gore and this seju di chik sugula ya lule ya seju di chasan chi drubala ya nani busing so they depend on various insects for their requirement of various minerals or nutrients so seju dige di choe long shue chedu ani konjogi busing dige dil ten de go kansa sugu ngone konjo koyu la nebab la techine sugula ko egi seju chasang chi dengyo mare topgyo mare arwa tende impe sonsa they have to depend on these insects so busing dige dil ya konjo capture ko kegor kansna konjo le ya seju di tobya chedu busing dige di lu gyune subugi gyune konjo le ya ani seju mangbachi ya dupgo orwa topgo orwa tisong zai dok chechne and doksi ani insectivorous plant dige di they attract insect konjo ge busing dige di chu kugu orwa di busing dige di chu tachi kugya le ya kuya ta chik chu lebya le ya ani insectivorous plant dige de la kha chik la method dige de chingan chu ta ji chising ko la jangdu samba method dige de dama dige de pe chondo harbu shurwa an dige de gyumzen chik tanda bodige de chu korea chedruwa di nangshin ge insectivorous plant dige kha chik ge ani method so ro dama dige de pe kala chondo de harbu sta chen dige bodige chu korea ge gyochik chagore nangshin ge kha chik la nectar yungure ro dujido di nga mu che an di nga mu di la budi khordu samba ani budi ta pena Venus flytrap do chin be na ta dog sim be na da an di capture do chero an dige khadam de wala ya konjo nga mu shibu yorwa di sweet nectar dujidi pe nga mu che an buthoma dige de khol du di na lo la an chu de sagrwa an budige di del leb du samba an kanzan shma du deda sho chen an budi di na lo ya sa dress ani chu na la ma ani dim dre da an duk che chen an konjo ge pitcher plant dige gi ani tagin ye karsho so serix dige di juela ya mense ko education press mense na enzyme so pitcher plant dige gi ani enzyme menze dige di ani löche ani dige digi tada socha buzin dige di shurgore lubu dige di pa shurchene ani duksine konsul pitcher plant dige di la fishing rigs dige di ya seju di topgor on duksi insectivorous plant da holoparasitic ni pala kebarti de do che ta tene symbiosis kan tuginda dia ning jibsta yore symbiosis di chida nganzu senna symbiosis na dire kotebu shushubeina living together symbiosis do living together dirwa tunda de ngodi it's called living together biological interaction with biological organism right so cha semjen phale ya ta nyamdo ke ta chik ne deba didechla ya symbiosis shugre 당한주 단테 델이야 symbiosis 세측디 바지 양한주 대시 세가 됨비 나가주 록테 제대 됨베 나게 록테 나 세가 믹스스 케토 말에 오버란데 셰게레니 베준 가시시 셰유레 베 가시 샤유레 땡한주 다린데 대시 세가 봤던 거와 틱디르다 양한주 롭신 조시지 간테 식팅 사부친 베이나 닝저보여 소스딜라 도나야 슈크셰 레그레 그러봐 안 카시 세르 두그레 다 symbiosis 띵에야 무슨도 예버제셔 당이 빨라 케버디 때시가 라파로치 때시게기 당얘기로 things 아보게 좀 먹었지 symbiosis 디 예와 숨나 제기 mutualistic symbiosis communalistic symbiosis 아니 다른 신기 스름바숨바디 parasitic symbiosis 스타깅의 쉬움나 symbiosis 라나 organism living together 세와 당의 organism 세도야 제신카 디게디네레 속자 디게디 semjen 디게디네레 간다 냠도 네데버질라와 데릴 symbiosis 그래 딜라야 파직 야 나우치테비나 세부 소비나 림바숨 체체 mutualistic
commonalistic, parasitic symbiosis. Sumjalo, these are the types of symbiosis. 당에게 mutualistic 나나 곧 대부친 수인다 디숨발 개발돼. Mutualistic 나라 there is a net benefit. That net benefit 세도 다 니가야 직변치로로 니자를 팬톡으로 지라. Mutual 나나 냠도라고 그러와. 니가를 팬톡으로. 디지털 symbiosis, mutualistic symbiosis later. 니가를 팬톡와. 배낭의 example 디 리친 다딩 아주 록데나티. 가설 수긴다. Lichin the symbiosis reverse lana re symbiosis nane kya condition re lana mutualistic symbiosis re kaisna lichin di nang lo la ya lichin sa mi da nga zo kare lichen lana ti do lichen di nang la ya kare yore sena organism ni di kare re sena chick algae re chick fungi re so sha di ni ta 직 땡데요. 니자 찍을 직 땡데요. 다 니자래야 땡베 값수 니자래야 펜도 침부시다요. 니자래야 케벤드 라데고라. 티가 펜도 침부되고 니자. 베나 엘기로 차샤베이나 다 엘기디야 찍이야. 줄래야 조시디 닝제보다 쉬어를 진짜 개별 값은 게 되시죠. 엘기를 차샤 엘기디게 가지고래 포토신테사이즈 시그와 요저 때는 그쪽이 세디 수익으로 봐. 안데 세디 수여버 디 디엔 fungi라 라디기르와 오 독시시네 펜토르고레스 세 거기 콜라야 세디 데브체 fungi 아니 algae 내자야 버체 it protects it gives protection from the external environment so algae 야 protection 겹캔디다 치기 고유네 겹캔디 수레스나 fungi래 대사사체적으로다 겹캔디 아니 algae 파 가르치고서나 세 소소기 소샤바 세디 여저기 토네 귤럼기 토네 소샤바 세디 아니 fungi라 파티 간단히자 찍찍 펜토르시기도 데레치라 mutualistic so lichen is an example of a mutualistic symbiosis 배준치리 다데네 commonalistic 연구다 commonalistic 나라 가르치고서나 디데레치레 organism 찍이찍라 펜토버체 아니 셴바디기 뇌케케고 말 페마토야 뇌케고 말 the digital commonalistics are. One is benefited, but the other does not harm. If not benefit other, but at least it is not harming the other organism. So the digital commonalistic layer. Pen chigi chigla ya pen topache ani bena a digi b la ya pen togu na b digi a la ya pen ma thona ya ne ke go mar digital commonalistic later pena chik ngajo singna khadwa chimbe ne zising chembo chig wala zising chemba chige digyo na chembo digi chungwa dilla ya pen toya di chik chigi koyu ki nebab dine kyabgo re ani imbe dana shige ne zising chemba wala nese zising digi pacho dilla pen ma thona news ke ge go ma dinde commonalistic later ani parasitic nala 파 펜토베나 투네케바 에디기 비 organism 에기 비라야 로가 체고르다 펜토고르다 이네야 비기 에라 투라야 네케고르 데레치라 파 펜토바 투네케바 와 찌기 찌글라 베네핏 치바 이네션 바디기 투 harm 치바 네케바 데레치라 parasitic 사 하두 세신레다 다 symbiosis 나 시다 organism 니 팔이야 데와 딱단디 니자 찌직 펜토레 제바 찌기 찌글라 펜토바 이네 셴디기 뇌마케바 데라 찌글찌글라 펜토바 이네 추 뇌케바 데레치글라 parasitic사 소 아주 symbiosis 데라 야고 시비이나 고된 숨도와 독세네 아주 록데나 example lichen 티조디 symbiosis 레 이네 symbiosis 나네야 mutualistic 레 commonalistic 마레 parasitic 마레 독세신 당에 따른 heterotrophic nutrition 디 파 예와 직제치네는 토마델리아 parasitic heterotrophic nutrition che 단아시게네 saprotrophic nutrition che and then insectivorous plant che and tamadilla symbiosis che ne yulam shidi ma deshish kyabi and peje te sebu chave reba yu and nitrogen fixation se chi yore lobsen dida dinge pa zinda geba di che gi zinda geba gi lobsen tib ka ma thu sha gi kap tu du samba ya gu sero na lelab shtare odu se and tib yobe nge jula lempu jobchi tochna